दयाल हो दयाल हो दयाल। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्री चरण मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा श्री चरण मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा श्री चरण मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम। पूज्य पाद आचार्य देव श्री चरण मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम। ओ मोर ये वीडियो देखुथिबा समस्त इष्टप्राण गुरुभ्राता ओ माँ मानू मोर अंतररु श्रद्धा प्रीति रानंदित जयगुरु भल पाइबा ओ प्रणाम निवेदन करे। बंधुगण सबुदिन परी आज भी यही जयगुरु प्रार्थना चैनल रे आपण मानकु समस्त को सर्वप्रथम स्वागत। आसंतु आजिर यही सुंदर विषय वस्तुटी आरंभ करिबा। आजिर यही विषय वस्तुटी हेउची गुरु बिना ईश्वर प्राप्ति करि परिबा कि? एपरि केही अछि जे मनीषर एही मिलन आकुलता को सार्थक करि पारे? ए क्षुधा तो तार आदिम सर्वपुरातन सर्वप्राचीन मनुष्य भितरे लुचि रहिथिबा प्रवृत्तिर एही नित्य आक्रमणरु ताको किए बा रक्षा करि पारे? सीए जे तांकर आशीर्वाद तांकर भल पाइबारे तांकर प्रेम रे ही ताकू तार प्रभुति उपरे विजय लाभ कराई दे पारे। मनुष्यर व्यक्तित्व को भी रक्षा करि पारे आउ रक्षा करि पारे व्यक्तिर सांसारिक पारिवारिक समाज और राष्ट्रीय जीवन को। थरे भाबिले कौन बा चाहे मनुष्य? मनुष्य ए मोहमायार संसार रे सबु किछि प्राप्ति परे मध्य से काहे की अशांति? कारणटा हैला से चाहे ईश्वर प्राप्ति ईश्वर प्रेम जहाँ ताको सहजरे मिले नहीं, जहाँ ताको केही मध्य देई पारे ना। केवल गुरु को द्वारा ए सब संभव। गुरु हेउचंती सेई नामी साकार पुरुष आ परम प्रेमर उच्छल और सहज मूर्त स्वरूप जहाँक प्रति आनुगत्य बा दीक्षा स्वीकार करिबा मात्रके एही वृत्ति विजड़ित मोहग्रस्त मनुष्य सहज भावरे ही ईश्वर प्राप्तिर मार्गरे अग्रसर होइथाए। एही चरम प्रेम को पाइला परे जाई तार वृत्ति दग्ध ज्वलंत संसार जीवनरु राहा टिके पाए बंचिबा पाए। कौन बा कारण जे गुरु को बिना ईश्वर प्राप्ति संभव नुहे? एभली प्रश्नर उत्तर खोजिबाकू हेले आमको सर्वप्रथम खोजिबाकू हेबो जे व्यक्ति जीवन ठारू आरंभ करी ए विश्व जीवन पर्यंत एही जे गोटे अशांति घेरी रही से अशांतिर मूल रहस्य कौन? कौन बा चाहे ये व्यक्ति विशेष? कौन बा चाहे ये विश्व? बंधुगण ए विश्व चाहे एही चरम प्रेम एही ईश्वर प्राप्ति एही ईश्वर प्रेम। अच्छा कहंतु तो किए बा समर्थ ताकू एही चिरंतन प्रेम ताकू देबा पाई? काहार बा एते शक्ति अछि जे एही सतत प्रेमर चुंबन रे तार अंत दग्ध अशांतिर ज्वाला को शांत करी तोलिबा पाई? अछि केही ए सारा सृष्टि रे एपरि जे मनुष्य को कहि देई पारे तुम मानकर सबु अशांतिर ज्वाला जंत्रणा मो हाथ में पोछि देबी? तुम मानकर महापाप आउ ब्रह्म हत्या गो हत्या स्त्री हत्या करिथा भय नाही छुटिया अछि कही? ए सारा विश्व रे जिए एतिकी कहि देई पारे तोर अंतर पापर बोझ मो मथारे लदी दे, किंतु मोते टिके स्थान दे तो मन मध्यरे जेउ एंतुडी घर अछि सेतिरे टिके स्थान दे। बंधुगण से हेउछंती सद्गुरु जी आचार्य पुरुष जहाँक प्रति आनुगत्य अनुसरण और सक्रिय अनुरक्ति रखिबा द्वारा मनुष्य को उचित मार्ग रे परिचालन करी सहज गंतव्य उपनीत कराई देई पारंती। जीवन रे उन्नतिर मूल सूत्र हैला सद्गुरुंकर शरणापन्न हेबा। गुरु दर्शन अभिलाषा प्रभुंक आशीष वर्षा गुरु माध्यमे प्रभु प्राप्ति विधिर नियम रक्षा। आज समग्र विश्व रे जो सत्संगर आंदोलन फुटी चली
ତାହା କେବଳ ମନୁଷ୍ୟର ମହାନ ବିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବିବା, କହିବା ଓ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥ ହେଲା ପରା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି। ଆଉ ଏହାକୁ ପରିପୂରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଥ ହେଉଛି ସତସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପୁନର୍ବାର ପରମଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସତସଙ୍ଗର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବା ପୂର୍ବକ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେମୀର ସଙ୍ଗ କର ଆଉ ସତସଙ୍ଗ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ପିତା ଆପଣା ଛାଏଁ ପ୍ରକଟ ହେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରମଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯାହା ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ କହିଗଲେ ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଅଛି, ଏ ଜୀବ ସତସଙ୍ଗ ବିନୁ ଲଭି ନପାରେ ମୋର ତନୁ। ତେଣୁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ, ସତନାମ ମନନ କର। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରି କହୁଛି, ତୁମକୁ ଆଉ ତୁମର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଭାବିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ପଥ। ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସ ରାମାୟଣରେ ପରା କହିଛନ୍ତି, ବିନୁ ସତସଙ୍ଗ ବିବେକ ନ ହୋଇ ରାମ କୃପା ବିନୁ ସୁଲଭ ନ ସୋଇ। ତେଣୁ ସତସଙ୍ଗ ହେଉଛି ବିବେକର ବସ୍ତୁ ତଥା ପ୍ରାଣର ବସ୍ତୁ। ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ନିର୍ମିତ ସତସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ। ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ସତ ଯଦି ହୁଏ ସଙ୍ଗ ତୁମର, ଭାବ ଯଦି ହୁଏ ମହାନ ଉଚ୍ଚ, ବିଶ୍ୱ ଦୁଆରେ ସାଧନା ତୁମର, ହେବନି ବ୍ୟର୍ଥ ହେବନି ତୁଚ୍ଛ। ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ କୁହନ୍ତି, ଗୁରୁ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସାକାର ମୂର୍ତ୍ତି। ତେଣୁ ମାୟାଧୀନ ମାନବ ସେ ସଦ୍ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଯାଇ, ଶିଷ୍ୟତ୍ୱର ସାଧନା କରି ଚାଲିଲେ ଯାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିଗଡ଼ ଓ ଅଷ୍ଟଫାଶରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଇଷ୍ଟକେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଉଠେ। ସେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅନୁଭବ କରିପାଏ। ତାର ସେଇ ସାଧନାର ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିପକ୍ୱତା। ପରିଶେଷରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କୁହନ୍ତି, ଭାରତ ତଥା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ କଲ୍ୟାଣ କାମନାରେ ତାଙ୍କରି ଦେଶର ଦୁର୍ଗତ ଭୀତ ବିକମ୍ପିତ ଜନତାର ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ଆକୁଳ ଆବେଗରେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସତସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କର। ସତସଙ୍ଗ ହିଁ ଶାଶ୍ୱତ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ୱସ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ପଥ, ଯାହା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତିର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ। ତେବେ ବନ୍ଧୁକ, ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆମର ଏହି ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଏତିକି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଇଭଳି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁଟିଏ ନେଇ ଆସିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଗୁରୁ।